Contestant number 2, Miss Stephanie Ruth G. Manalo. Magmo-model ang batang ito. Model. Yan. Yan, model. Dali, model. Ay, nagkamot na. Dito ka lang. Balik dun, balik. Hindi, dyan lang. 1, 2, 3. Contestant number 1, Giselle Manalo. Pose. Contestant number 2, Stephanie Ruth Manalo. Contestant number 3. Yee. That's na. Charap. Pink naman. Hindi naman ni ano. Spirit. Dito kayo. Pasok na dito. Pasok na, pasok.